hukum pemberitaan yang salah. 성경은 분명히 마귀의 존재를 말씀하고 계십니다. Alkitab berbicara keberadaan setan. 그리고 오늘 보면은 하나님께 복종할 뿐만 아니라 사단을 대적해야 된다고 얘기해요. Dan nats yang kita baca berkata bahwa kita harus tunduk pada Allah dan harus lawan iblis. 왜냐하면 우는 사자같이 삼킬 자를 찾고 있기 때문이죠. Karena setan selalu mencari orang yang mampu dibelah. 문제 올 때 우리가 사자에게 물릴지 알 수가 없어요. Kita tidak tahu kapan setan akan menyerang kita. 사단은 하나님의 자녀들을 지옥으로 이끌어가려고 하고 있기 때문이죠. Setan selalu berusaha mengikat orang-orang percaya untuk membawa ke neraka. 그래서 사단이 온 것을 이렇게 얘기하고 우리를 죽이려고 오고 또 멸망시키려고 하기 위해서 왔다고 얘기합니다. Alkitab berkata bahwa tujuan kedatangan setan adalah mencuri, membunuh, membinasakan kita. 저는 이제 기억하면서 사단이 침투하는 모습들을 봤어요. Sementara saya mengembangkan gereja, saya sering melihat setan bekerja dalam kehidupan orang percaya. 고등학교 여자아이였습니다. Ada seorang gadis yang siswa SMA. 힘이 엄청 세요. Dia sangat kuat 사탄이 그 안에 들어가 있어요. karena di dalamnya ada setan. 교회 옵니다. Ketika dia datang di gereja, 교회 와서 사람들 괴롭혀요. ketika datang di gereja dia mengganggu orang lain untuk orang lain beribadah. 그날도 장로님들이 이제 그 아이에게 다가가지 못하고 있었어요. Hari itu pun tua-tua gereja tidak bisa mendekati gadis itu. 제가 그 아이를 잡았어요. Saya memegang gadis itu. 사단아 물러가라! Saya berseru, hai setan, keluar! 예수 이름으로 나가라! 사탄아 물러가라! Aku menyuruh kamu dalam nama Yesus keluar. 그 아이가 수운한 자를 Setelah itu dia menjadi pompa yang baik. 꼼짝 못했어요. Dia tidak bisa berbuat apa. 예수님은 사탄을 물리치시는 분이시고 사탄을 멸하는 분이십니다. Kita harus percaya bahwa Yesus mampu mengusir setan dan mampu mengikat setan. 사단은 우리의 삶에 언제든지 들어오려고 무는 사자처럼 살피고 있습니다. Alkitab berkata bahwa setan selalu berusaha untuk menelan orang yang dapat ditelan. 여러분의 삶 속에 침투하려고 합니다. Dan dia selalu berusaha untuk masuk dalam kehidupan saudara. 여러분 신앙생활을 못하게 합니다. Supaya saudara-saudara tidak bisa percaya kepada Tuhan. Supaya 하나님의 자녀로 살지 못하게 합니다. supaya saudara-saudara tidak bisa hidup sebagai anak Allah. 지옥으로 끌고 가야 Dia 합니다. selalu membawa saudara ke dalam neraka. 하나님 크게 두 가지로 이제 우리를 침투하고 Setan selalu menyerang kita melalui dua cara. 불법적인 침입이에요. Satu adalah ia menyerang kita secara ilegal. 사단은 소수의 삶에 들어올 적법한 권리는 없어요. Setan tidak memiliki hak yang masuk di dalam kehidupan orang percaya. 하나님께서 허락하시는 한국 내에서 오는 Ia bisa masuk dalam teritori yang Allah izinkan. 마귀는 쉼없이 그 화살을 쏘아서 우리를 공격하고 Tapi setan selalu menyerang kita dengan Sofa panah yang berapi. 특별히 청소년들에 있는 젊은 분들에게는 사단이 무척 공격합니다. Khususnya pemuda-pemudi yang memiliki potensi yang besar dalam kerajaan Allah, ia selalu menyerang. 대적하고 그 들어오는 문을 막아야 한다고 말씀하고 있습니다. Oleh karena itu kita harus melawan setan dan kita harus menutup pintu yang setan masuk dalam kehidupan. Amin. 그것은 적합한 시위예요. Kedua adalah ada serangan yang secara melegal. 죄로 인해서 우리가 문을 열어놓는
jika saudara berbuat dosa, berarti saudara-saudara membuka pintu bagi setan. 죄는 사탄이 들어오는 문이 되는 거예요. Karena dosa adalah pintu untuk setan yang masuk dalam kehidupan kita. 죄를 지을 때 사탄은 우리를 공격합니다. Ketika kita berbuat dosa, maka setan akan masuk dalam kita dan akan mempengaruhi kita. 12개의 문이 있어요. Ada 12 pintu yang setan masuk dalam kehidupan kita. 첫째는 알면서 짓는 죄. Yang pertama adalah dosa yang kita buat, 하나님의 말씀에 불순종하는 거예요. yaitu kita tidak taat pada firman Tuhan. 이 말씀을 순종해야 되는 것을 알아요. Ya, kita semua tahu kita harus menaati firman Tuhan. 그런데 하나님의 말씀을 불순종하는 거예요. Tapi seringkali kita melanggar perintah Tuhan. 시편자는 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗게 할까 봐요. Di dalam Mazmur pasal 119 berkata bahwa bagaimana seorang pemuda menjaga kesucian. 주의 말씀을 내가 상달할 것입니다. Dan aku menyimpan firman-Nya di dalam hati dan akan melakukan sesuai dengan. 내가 주께 범죄치 않으려고 주야로 그 말씀을 묵상합니다. 이렇게 고백합니다. Aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya aku tidak berbuat dosa. 하나님의 말씀에 순종할 때 우리는 사탄의 들어오는 문을 막아볼 수 있는 거예요. Dengan demikian ketika kita menaati firman Tuhan, kita tutup pintu bagi setan. 사탄은 우리의 정욕과 우리의 이제 육체적인 생각들을 우리에게 들어도 Setan selalu memberi pikiran yang jahat kepada pikiran kita. 의도적인 죄, Melalui pikiran itu kita berbuat dosa. 말과 행동과 느낌을 통해서 말씀을 불순종할 때 사탄이 들어오는 거예요. Ketika kita berbuat dosa melalui mulut, melalui pikiran dan melalui perbuatannya, maka setan bisa masuk dalam kehidupan kita. 하나님의 말씀을 순종함으로 여러분이 사탄의 문을, 사탄이 들어올 수 있는 문을 막아볼 수 있는 바랍니다. Saya berharap bahwa saudara-saudara semua menaati firman Tuhan sehingga saudara-saudara menutup pintu bagi setan. 아멘. Amin. 아멘. Ada pintu kedua. Ini adalah menyembah berhala. 무사를 숭배하면 사탄은 아주 좋아합니다. Ya, ketika saudara-saudara menyembah berhala, setan sangat-sangat senang. 한국에는 유명한 크리스찬 대학들이 많습니다. Kalau di Korea ada banyak universitas Kristen. 그 앞에 그 이화여자대학이라는 대학이 있습니다. Salah satu universitas adalah Universitas Perempuan. 초대 초등학교 있던 김환 박사가 이제 이런 고백을 했습니다. Ketua pertama universitas itu namanya Imwala. Ia pernah berkata seperti ini. 집안에 인명들을 이렇게 봤는데 어느 날은 보니까 너무 머리가 아픈 거예요. Ketika dia mengamati nenek moyangnya, keluarganya, ia merasa sakit kepala. 그 사람에게 기도해서 머리가 너무너무 아픈데 어떻게 하면 좋습니까? Karena itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya merasa sakit kepala. Apa yang saya lakukan? Apa harusnya? 가르쳐 주셨어요. Tuhan menunjukkan, ya soalnya 이런 다 없어요. Tuhan berbicara kepada dia, kau harus singkirkan semua mereka yang kau simpan. 그런 거 아니라 그 인형들이 경계를 한다는 거예요. Ketika dia bertanya, kenapa saya harus dibuang? Karena mereka itu disuruh oleh Allah. 사탄이 그 안에 들어가서 Karena setan masuk di dalam mereka. 인형이 예쁘다, 좋다 이렇게 하면 사탄이 그 안에 들어가가지고 사탄이 경계를 받는 거예요. Ketika saudara-saudara berkata bahwa boneka ini cantik, boneka ini bagus, pada waktu itu setannya senang. Dengan demikian, 그래서 setan disembah. 인형만으로 없애라는 겁니다. Oleh karena itu kau harus singkirkan semua boneka. 하나님께서
우리 인간을 만드셨을 때 신지식을 주셨어요. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan pengetahuan tentang Allah kepada manusia. 또 하나님을 찾는 마음을 주셨다는 거예요. Yaitu Allah memberikan hati di dalam manusia untuk mencari Allah. 그 마음을 가지고 하나님을 찾고 하나님을 경배해야 되는데 엉뚱한 것을 만들어서 거기에 한다는 겁니다. Seharusnya manusia menggunakan hati itu untuk mencari Allah dan menyembah Allah, tapi mereka menggunakan hal itu untuk yang lain. 이게 우상숭배예요. Ini adalah menyembah berhala. 필리핀에 가니까 필리핀은 뭐 90도 정도인가 많은 사람들이 캐톨릭에 있습니다. Saya pernah mengunjungi Filipina dan penduduk Filipina lebih dari 90% adalah memiliki agama Katolik. 그 시대에 유명한 그들 신당에 가봤습니다. Saya pernah mengunjungi salah satu gereja Katolik yang terkenal di 마리아 상을 줬다는 수많은 katanya pemuda 네가 우리를 애굽에서 여기까지 인도하였으니 bangsa Israel berkata bahwa inilah Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian kemudian mereka menyembah. 사람이 그 속에 Ini adalah emas Allah setan. 무상을 Kita harus membuang segala berhala yang kita miliki. 성경은 말씀하시죠. Kita berkata seperti ini. 돈하고 하나님 같이 섬길 수 없다고 말해요. Kita tidak bisa menyembah Allah dan Mammon. 그것이 돈이 우상이 돈일 수도 있습니다. Berarti uang bisa menjadi berhala. 심지어 우리 자녀들이 될 수도 있어요. Juga anak kita bisa menjadi berhala. 모르겠지만 오직 한 명 낳습니다. 아이를. Saya tidak tahu keluarga Indonesia di Korea setiap keluarga melahirkan satu anak. 그러니까 그 아이를 그냥 괴롭히는 거예요. 네가 제일이야. 네가 너밖에 없어. 이런 Oleh karena itu orang tuanya selalu menganggap anak itu nomor satu. 하나님 외에 다른 것은 우상인 거예요. Seharusnya Allah menjadi nomor satu, tapi sekarang anak itu menjadi nomor satu. Oleh karena itu pun berhak. 하나님께서 우리 마음의 보좌에 안간히 시도해야 되는 거예요. Kita harus mengizinkan Allah untuk di dalam akal hati kita. 우상에서 들어오려고 하는 문을 막아버려야 돼요. Kita harus tutup pintu setan, pintu bagi setan melalui menyembah berhala ini. 혹시 여러분의 가정에, 혹시 여러분의 있는 곳에 우상이 있다면 그것을 다 제거해야 돼요. Saudara harus memeriksa dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Jika ada berhala, kita harus singkirkan semua. 저희 고향에는 아주 큰 전이 있습니다. Di kampung saya ada kuil buta yang besar. 인도네시아도 전이 있죠. Mungkin di Indonesia juga ada kuil ya, kuil buta ya.
우상들 그러니까 제가 우리 선배하고 둘이서 이제 그 절단을 했어요. Saya dan kakak kelas saya bersama-sama menuju ibu-ibu tadi. 들어서니까 거기에 이 우상들을 쫙 만들어놨어요. Ketika saya masuk ternyata hampir 3.000 patungnya ada di sini. 뭐 들어가면서부터 큰 우상들이 있죠. Ketika masuk ada yang patung besar dan patung kecil dan lain-lainnya. 대웅전 중앙에 아주 큰 우상이 있습니다. Juga di mana-mana Buddha ada patung Buddha yang cukup besar. 지금 붓다라고 하지만 우리는 한국에서는 불상이라고 합니다. 불상. Buddha Kamarwas bilang Buddha, tapi di sini adalah patung Buddha di Korea. 근데 사실은 이 불상이라는 말이 우리말의 불상은 불쌍하다 그런 말이에요. Juga dalam bahasa Korea, busang itu adalah kasihan. 여러분이 yang sama. 그 불상을 보면 이렇게 하고 있죠. 이렇게 하고. 네? Ketika saudara-saudara melihat patung Buddha, tangannya gimana ya? Tangannya gimana? 얼마나 불쌍합니까? Satu tangannya seperti ini. 돈 Tangannya ini. 좀 주세요. Kasih tahu aku. 돈 좀 주세요. 불쌍하게 앉아 있는 거예요. Berarti sangat-sangat kasihan. 그런데 Padahal 그 불상을 쫙 대웅전 앞에다가 500개를 만들어놨어요. di dalam ruang kuil ada 500 patung. 이 손가락만한 불상들을 석고로 한 200개 만들었어요. Ukurannya hampir sama dengan 2 jari. Ini membuat 500-nya dalam hidup. 나무를 갖다가 한 300개를 만들어놨어요. Setelah itu dari kayu membuatnya 300. 같이 한 선배가 얘기했어요. Ya, kan kakak kelas saya berkata kepada saya, 선생님, 저 불상들이 뭐라고 하는지 우리가 한번 괴롭혀보자. 그랬어요. Ia berkata bahwa mari kita mengganggu patung itu supaya kita mendengar apa yang mereka katakan kepada. 석고는 하얀 거잖아요. Karena dari kapur itu putih kan. 석고로 만드는 것은 코에다가 이렇게 문질러보자 그랬어요. Ya kan kita gores dengan apa ludah itu. 새카매지는 거예요. 새카매져. Pada waktu itu hidungnya jadi hitam. 그 다음에 나무를 Itu toyo. Kalau tangan patung yang dibuat kayu kita putarkan. 뭐라 하는 거다. Setelah itu mari kita melihat apa yang dia katakan. 말했을까요? Apakah patung itu berbicara? 왜 앞으로 문지르는 거야? 왜 뒤로 돌려놓는 거야? Kalau berhala itu benar-benar hidup, pasti akan berteriak. Kenapa gores hidungku? Kenapa putarkan aku? 사람이 손으로 만드는 것이 Patung itu dibuat oleh tangan manusia. 얼마나 있었습니까? Bagaimana kita akan menyembah? 자기가 만들어 오는 곳에다가 절을 하고 호흡을 비는 거예요. Betapa bodohnya manusia. Apa yang ia buat, ia minta berkat kepada. 우상숭배를 하나님이 가장 싫어하시는 거예요. Sekarang saksikan, menyembah berhala adalah hal yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. 반면에 사단이 가장 좋아하는 거예요. Melainkan menyembah berhala adalah sangat-sangat menyenangkan setan. 그 안에 또와 경계를 받는 거예요. Karena setan ingin diserta di dalam patung itu. 우상숭배의 문을 닫아버리시기 바랍니다. Saya berharap saudara harus tutup pintu bagi setan. 성경은 Kita 만들지 말라고 말씀하셨어요. Alkitab juga bahwa jangan membuat dan jangan menyembah. 세우제는 부모 공경하지 않는 거예요. Yang ketiga adalah tidak menghormati orang tua. 부모님께 함부로 하는 거예요. Mereka melakukan sembarangan terhadap 거기에 사탄이 들어오고 pada waktu itu setan akan masuk. 여러분 부모님께 공경하라고 성경은 말씀합니다.
Kita berkata bahwa harus menghormati orang tuamu, harus tunduk pada orang tua. 여러분들이 부모님에게 함부로 하면 사탄이 들어오는 거예요. Saudara harus ingat, ketika kita melakukan sembarangan, tidak menghormati orang tua, setan akan masuk dalam kehidupan kita. 쉽게 말하면 10가지 되겠죠. 10 kita itu terdiri dari 10 kita. 이게는 그 4계명까지 하나님 사랑하는 거예요. Dari 1 sampai 4 adalah mengasihi Allah. 5계명 10계명까지 인간 사람끼리의 관계를 얘기하는 거예요. 5 sampai 10 menjelaskan tentang hubungan antara manusia. 그 첫 번째가 부모님 공경하라고 말씀하세요. Pertama dari hukum antara manusia adalah menghormati Allah. 부모님 공경하지 않으면 사탄이 그 안에 들어오는 거예요. Jika kita tidak menghormati orang tua, setan akan masuk dalam kita. 네 번째는 불법적인 성관이에요. Keempat adalah dosa berzina. 이거 우리가 Ya, kita harus hati-hati tentang ini. Khususnya pemuda-pemudi. 성경은 한 남자와 한 여자를 말씀하세요. Alkitab berkata bahwa satu laki-laki dan satu perempuan menjadi suami istri. 제가 알기로는 우리 인도네시아가 이제 이슬람이 많죠. Saya tahu kebanyakan penduduk Indonesia adalah orang Muslim. 일부일처를 얘기하지 않죠. Mereka tidak berbicara satu suami dan satu istri. 하나님은 그런데 분명히 일부일처. Tapi Alkitab, yaitu Allah berkata kepada kita satu suami dan satu istri. 필리핀이나 인도네시아를 이렇게 다니면서 쉽게 볼 수 있었던 것은 뭐냐면 남녀가 일찍 만나니까 또 쉽게 헤어지는 것도 많죠. Ketika saya mengunjungi Indonesia dan Filipina, mereka cepat menikah. Oleh karena itu kemungkinan karena itu mereka cepat bercerai. 우리나라에서는 그 우리 기독교인 자매들이 그 순결을 생각합니다. Kalau di Korea, nah, laki-laki dan perempuan pada waktu siswa SMA mereka berjanji di hadapan Allah untuk menjaga kesucian. 잘못된 생각에 사탄이 깊숙이 들어오는 거예요. Karena dosa berzina, maka setan akan masuk dalam. 오늘 저는 이런 제안을 하고 싶어요. Saya ingin berbicara kepada saudara. 여기 오신 분이 청년들이 청년들 많죠. Di sini ada pemuda-pemudi. 하나님 앞에 순결을 생각하세요. Coba berjanji di hadapan Tuhan. 아니 우리 자매들뿐만이 아니라 남자들도 마찬가지예요. Laki-laki maupun perempuan harus bersumpah di hadapan Allah sebelum menikah saya tidak akan berbuat dosa seksual. 사탄이 가장 쉽게 들어오는 그런 통로가 바로 잘못된 이 생각이에요. Karena pintu yang paling saya suka adalah dosa berzina. 불법적인 상관이가 분명히 시점에서 말씀하시죠. Dosa seksual di luar sah. 제7계명에서 말씀하십니다. Itu disebut nomor 7, hukum nomor 7. 왜냐면 그야말로 큰 죄인 거예요. Dengan demikian, dosa seksual adalah dosa yang cukup besar dalam kehidupan. 성경 보겠습니다. 버리는 소리가 안 되는 십자를 그런데서 보겠어요. 그 다음에 다섯 번째입니다. Ya, pintu kelima, 육체를 시기하는 bersandar pada jasmani. 육체를 시기하는 사탄이 들어오고 Ketika bersandar pada jasmani, bila bersandar pada Allah, maka setan akan bisa masuk. 영적인 사람입니다. 영적인 사람이에요. Sebenarnya saudara-saudara saya adalah manusia rohani.
하나님의 형상대로 만들어진 사람들이에요. 이따가 마시아의 빈집다가 올해 아마 수수에가 감바라고 봐. 근데 육체에 대해서 생각한 게. tapi oleh karena itu kita tidak boleh hidup dengan jasmani saja. 육체를 따르면 안 된다는 말. berarti kita tidak bersandar pada jasmani. pengalamannya, pikirannya, pengetahuannya, kemampuan. 사람을 믿으면 안 돼. kita tidak boleh percaya pada manusia juga. 사람의 생명은 그 코에 있으니까 사람을 믿지 말라고 성경이 분명히 말씀하셔요. Alkitab berkata bahwa tidak bersandar pada manusia karena nyawanya arah hidup. Ketika nafasnya berhenti, tidak ada arti apa. 어렸을 때 전도해 보면 종종 이런 사람들 만납니다. Ketika saya menginjili, sering kali bertemu dengan orang seperti 예수 믿으세요. saya kepada Yesus. 구원받아 천국 가세요. Harus menerima keselamatan masuk di surga. 종종 못된 사람을 만나는데 Kan saya bertemu dengan orang jahat. 그가 무슨 말을 하냐면 야, 그렇지요. 내 주먹을 믿어라. Pada waktu itu mereka berkata bahwa jangan percaya Allah, melainkan percayalah tanganmu. 주먹을 믿으라니까 주먹을 아주 돌로 깨버렸어요. Dia berkata bahwa percayalah tanganku, karena tanganku saya 조금만 상처가 나고 아픈데 그런 사람들이 있어요. jika ada luka di tangan, itu dia tidak bisa menyatakan kuasanya. 육체를 신뢰하는 bisa percaya. 육체를 신뢰하는 사탄이 또 Ketika kita bersandar pada jasmani, setan masuk. 육체를 신뢰하지 마십시오. Oleh karena itu jangan percaya bersandar pada jasmani. 그다음 여섯 번째가 도둑질, 거짓 증거하지 말고 Jangan mencuri dan jangan saksi palsu. 말하기 3장 8절에 말씀하시죠. 하나님의 것을 왜 도둑질하느냐 이렇게 Di 말씀하시죠. dalam Malaikat pasal 3 ayat 8, kenapa kau mencuri dari aku? 우리는 도둑질 Kita tidak boleh mencuri. 특별히 성경에 말씀하시는 바 하나님의 것을 도둑질을 사람들. Khususnya kita tidak boleh mencuri apa yang dimiliki oleh Allah. 말하기 3장 8절에 말씀하시는 것처럼 우리가 11조와 Sesuai dengan Malaikat pasal 3 ayat 8, yaitu kita harus bersempatkan sekeluarga, bersempatkan khusus. 하나님 앞에 11조를 드려요. Kita harus serahkan sepersepuluhan kepada Allah. 감사의 예를 드려요. Kita harus bersyukur dan memberi persembahan kepada Allah. 이것은 바로 모든 하나님을 Ini adalah pengakuan segala sesuatu datang dari Allah. 걸려서 벌었어 내 거야. Hanya aku bekerja keras sampai bercurahkan keringat. Oleh karena itu ini milik saya, bagaimana milik Allah? Ada yang bilang ketika kita mencuri, kita tidak bersandar pada Allah, maka setan bisa masuk. Yang ketujuh adalah tidak mengampuni. Kita harus mengampuni orang lain. 누구를 용서하지 못하고 미워하고 마음에 담고 있는 내 마음이 상처를 받습니다. Jika kita tidak mengampuni orang lain sehingga kita membalas dendam dan membenci, maka kita itu semakin besar. 용서해야 된다. Oleh karena itu kita harus mengampuni. 용서하지 못하면 사탄이 그 말에 Jika kita mengampuni, berarti kita tidak mengasihi orang lain. Berarti 미워하는 kita 마음속에 suka. 사탄이 들어오는 거예요. Karena ketika kita membenci seseorang, maka setannya bisa masuk. 제가 주님을 물었어요. 선생님, 우리가 몇 번이나 얼마나 용서를 해야 되냐? Rasul Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali saya mengampuni orang lain? 몇 번 용서해야 돼요? Nah, berapa kali kita mengampuninya?
7, 49, 네? 그렇게 많이 7 kali 70 kali 70 한없이 해야 된단 말이에요. artinya apa? Kita terus mengampuni. 그런데 우리는 언제나 그런 생각을 해요. Tapi kita selalu berpikir hal ini. 내가 용서할 수 있어. Saya bisa mengampuni semua orang. 그런데 이건 하면 안 돼. Keren. Tapi satu orang ini saya tidak bisa mengampuni. 사람이 옳지. 그곳으로 들어오는 거예요. Pada waktu itu saya suka akan masuk ke dalam. 내가 다 용서해. Aku mengampuni semua. 그런데 이것만은 안 돼. Tapi hal ini saya tidak bisa mengampuni. 왜 다 용서하는 겁니까? Apakah dia mengampuni semua? 아니죠. Tidak. 용서. Kita harus mengampuni. 용서하려면 하나님으로부터 용서받을 자격이 없어요. Jika kita tidak mengampuni orang lain, saudara-saudara kita layak diampuni oleh Allah. 1만 달란트 빚진 자가 용서를 드리니까 그 주인이 2만 달란트를 다 탕감해 줬어요. Orang yang berhutang 10.000 talenta, ia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang mengampuni. 탕감받고 깊은 마음으로 즐거운 마음으로 가볍게 갖고 나가는데 자기한테 1달란트 빚진 자가 있었어요. Ya. Ketika ia dihapus hutangnya, maka keluar dari senang hati ia bertemu dengan teman yang berhutang hanya 저놈을 감옥에 100 쳐넣어라. talenta. Maka ia marah pada dia. 주인이 그 말을 듣고 뭐라고 했어요? Ketika tuannya mendengar perkataan itu, apa yang Tuhan lakukan? 우리는 하나님께로부터 많은 수많은 헤아릴 수 없는 죄를 다 용서받았어요. Kita telah dihapus dosa yang begitu besar dari Allah. 다 용서해야 되는 것입니다. Oleh karena itu kita layak mengampuni orang yang berbuat dosa terhadap kita. 하나님께서 우리를 놀랍게 용서해 주셨습니다. Allah telah mengampuni kita secara luar biasa. 우리가 용서할 때에 자유함을 누릴 수 있기 때문입니다. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita menikmati kebebasan. 요한복음 8장 32절에 말씀하죠. 진리가 너희를 자유케 하리라. Alkitab berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. 용서할 때에 우리가 자유함을 누리게 될 줄로 믿습니다. Ketika kita mengampuni orang lain, maka kita akan menikmati kebebasan. 그 다음에 맹세하지 말라고 말씀하셨어요. Setelah itu, jangan sumpah palsu. Jangan bersumpah sembarangan. 산으로도 말고 바다로도 말고 뭐 하늘에 있는 것 땅에 있는 것을 하지 마라 말씀하셨어요. Jangan sumpah atas yang ada di langit atau di bawah atau bumi. 모세가 경고하고 있습니다. Musa memperingatkan hal ini. 선하거나 서약한 것들을 다 지켜야 한다 그렇게 얘기합니다. Apa yang kita sumpah, kita harus menjaga dengan benar. 그것을 지키지 못하고 실수라고 말하지 말아라. Banyak orang bersumpah, setelah itu ia berkata bahwa aku humor, aku bercanda. Jangan berkata demikian. 맹세하면 그 안에 사탄이 들어오는 거예요. Iya. Ketika kita bersumpah dan tidak jaga, setan bisa masuk kepada kita. 맞다 아니다 이렇게만 얘기하는 거예요. Kita harus berkata bahwa benar atau salah. 그다음에 9번째는 비판과 정죄함입니다. Ke-9 adalah kritik dan menghakimi. 비판과 정죄의 문을 닫아버려야 돼요. Kita harus tutup pintu penghakiman dan pengkritikan. 비판하고 정죄할 때 사단이 그 안에 들어오는 거예요. Kenapa kita mengkritik dan menghakimi? Karena kita sendiri menjadi Allah. Oleh karena itu setan suka dan akan masuk kepada kita. 여자들만 그런 것은 아니겠지만 Bukan hanya perempuan saja melakukan. 여자들이 두세 사람 이렇게 같이 모이면 Ketika perempuan berkumpul 2 atau 3 orang, 자기 남편이 흠봐요. mereka selalu mengkritik suami. 다른 사람 흉을 보고 Dengan demikian mereka mengkritik orang lain. 그 자리에 없는 사람 흉을 보는 거지. Mereka mengkritik orang yang tidak ada tempat itu. 사탄 그 안에 침투하는 겁니다. Setan bisa masuk melalui hal itu. 비판하면 안 돼요.
Oleh karena itu kita tidak boleh mengkritik, 정죄하면 kita tidak boleh menghakimi. 비판받지 않으려면 비판하지 말라고 말씀하셨어요. Alkitab berkata bahwa jika tidak mau dikritik, jangan mengkritik. 형제 눈 속에 티는 보고 네 눈에 들보를 보지 못하느냐고 말씀하셨어요. Dan Alkitab berkata bahwa kenapa kau melihat debu di mata orang lain, padahal di dalam matanya ada balong. 우리는 흔히 손가락질하면서 비판하고 정죄하죠. Seringkali kita mengkritik orang ini keluar secara sembarang. Ia salah. 손가락이 하나가 나쁜 놈이라고 가르쳤어요. Satu jari menunjukkan orang lain, 나머지 네 개는 어디 갔어요? tapi sisa 4 jari menuju kepada siapa? 나한테 왔어, 나한테. Menuju 네 개는 나한테 왔어, 내한테. 4nya menuju kita. Ia salah, berarti 4nya saya salah, 1nya ia salah. 남을 비판하고 정죄하면 사탄이 그 안에 침투하는 거예요. Ketika kita mengkritik dan menghakimi, maka setan suka dan masuk. 우리가 Satu, 할 일은 이해하고 용서하고 사랑해야 됩니다. tugas kita adalah harus memahami dan harus menerima dan harus menolong dan harus membangun. 용서하고 사랑하고 이해하면 사탄이 들어오지 못하는 거예요. Ketika kita mengasihi dan menerima dan menolong, setan tidak bisa masuk dalam kita. 10번째 유전적인 저주들이 사탄이 들어오는 문이 되는 것입니다. Yang pintu 10 adalah kutukan dari keluarga, kutukan dari keluarga. 저희 어머니는 제가 어릴 적 예수님 안 믿었을 때 저희 어머니는 새벽 아주 일찍 그 우물에 가서 물을 떠다가 정한수를 바쳤어요. Sebelum saya percaya kepada Yesus, ibu saya menyembah Allah. Oleh karena itu pagi-pagi ia ambil air dari sumur, kemudian ia menyembah nenek moyang. 점쟁이에게 가서 점거 많이 했어요. Setelah saya percaya kepada Tuhan, saya sering datang kepada keluarga saya dan saya menginjili ibu saya. 특히 저희 고향에 마을 우리 같은 성씨의 가족들이 부모 형제들이 살았어요. Ya, kampung saya 70%nya adalah keluarga saya. 그런데 옛날에는 우리 마을을 담당 당구머니가 있었어요. Ya. Ya, pada zaman itu ada salah satu dukun membalakan kampung saya. Ada dukun. 그래서 문제가 있으면 그 사람에게 가서 구대달라고 해요. Jika ada orang yang memiliki keluarga, ia mencari dukun dan ia minta tolong. 그런데 그게 사탄을 불러오는 거예요. 불러오는 거. Hal itu adalah hal yang memanggil setan. 문을 열어놓는 거예요. Mereka membuka pintu bagi setan sehingga setannya masuk. 이런 유전적인 죄가 우리에게 내리고 있어요. Dengan demikian ada dosa yang generasi ke generasi itu mengalir kepada kita. 여러분의 가정에도 이렇게 흘러내오는 유전적인 저주들을 다 막아버려야 돼요. Pasti di dalam keluarga saudara-saudara juga ada kutukannya itu. Karena sakit ginjalnya nenek, ibu juga sakit ginjal, anak juga sakit ginjal. Ini adalah kutukan yang ada di dalam keluarga. Kita harus potong dan kita harus menyelesaikannya. 11번째는 저주의 말들을 하지 않아요. Yang 11 adalah perkataan yang kutuk. 자신에 대한 먼저 저주의 말도 있어요. 자신에 대해서. Yang pertama-tama kita harus mencegah perkataan untuk dirinya sendiri. Aduh, orang bodoh. 나는 안 돼. Aku tidak bisa. 나는 부족해. Aku ada banyak kekurangan. Aku tidak layak. 사탄이 들어오는 거예요. 사탄.
Ketika saudara-saudara berbicara demikian, setan akan masuk dalam kehidupan. 자신에 대해서 그렇게 말하면 안 돼요. Karena itu kita tidak boleh berbicara kepada diri kita. Aku tidak mampu, aku tidak layak, aku orang bodoh. 자신에게 긍정적인 말을 해야 됩니다. Kita harus berbicara hal-hal yang positif untuk dirinya sendiri. 따라합시다. 나는 할 수 있어. Ya, ikutilah saya. Aku bisa. Aku bisa. Aku mampu. Aku mampu. Aku akan berhasil. Aku akan berhasil. 나는 하나님의 자녀야. Aku anak Allah. Aku anak Allah. 예수님이 승리하셨어. Yesus menang. Yesus menang. 나도 승리한다. Maka aku pun menang. Maka aku pun menang. 아멘. Amin. 예수님이 승리하셨기 때문에 우리는 다 승리하게 될 줄로 믿습니다. Karena Yesus yang kita percaya sudah menang. Oleh karena itu kita yang menjadi anak Allah pun akan menang. 충격적인 말들을 해서 Juga pukulan rohani, pukulan rohani dan perasaan. 뭐 욕을 하는 것들도 하면 Juga kita tidak boleh caci maki, berkata caci maki. 뭐 저희 어머니나 저희 할머니는 저희 할머니는 특별히 별명이 있었는데 욕쟁이 할머니였어요. Ya, nenek saya adalah nickname-nya adalah tukang caci maki. 여러분들도 가정에서 욕들을 많이 하는지 모르겠어요. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara sering berbicara caci maki di dalam keluarga atau tidak. 우리나라에서 지금 우리 학생들 중고등학생들을 그 대화를 들어보니까 욕이 아니하고는 욕을 안 하고는 말을 못 하더라고요. Ketika saya memperhatikan perkataan SMP, SMA, mereka tidak bisa berkomunikasi jika tidak menggunakan caci maki. 여러분 어떻습니까? Bagaimana saudara-saudara? 욕하면 안 돼요. Kita tidak boleh berkata-kata. 저주의 말들을 하면 안 돼요. Kita tidak boleh berkata kutukan. 사탄이 그 안에 침투하는 거예요. Ya, karena setan suka hal itu. 사단이 침투하는 문을 막아버려야 돼요. Kita harus tutup pintu yang setan masuk. 유대인들은 저주에만 했죠. Ya, orang Yahudi sering mengutuk. 예수님을 십자가에 못 박아주세요, 못 박아주세요 그랬어요. Mereka berkata bahwa saliblah Yesus, saliblah Yesus. 그러니까 빌라도가 난 이 사람에게서 죄를 찾을 수가 없다. Walaupun Pilatus berkata bahwa aku tidak bisa tidak mencari dosa orang dari orang ini. 그 뭐라 그러죠? 우리와 우리 후손들에게 그 죄를 돌려주시오. Dan Pilatus sambil cuci tangan dan berkata bahwa aku tidak ada kaitan dengan darah Yesus ini. Orang Yahudi berkata bahwa tumpahkanlah kami dan keturunan kami. 2000년 동안 나라 없는 서름을 겪었어요. Karena itu mereka mengalami kesulitan selama 2000 tahun tanpa negaranya. 지금도 계속해서 전쟁하고 있어요. Tapi sekarang pun mereka menumpah darah sampai sekarang. 사단의 문을 막아버려야 돼요. Kita harus tutup pintu bagi setan. 저주의 말을 해서는 안 돼요. Kita tidak boleh mengutuk orang lain. 어떤 부모는 그런데 어떤 부모님이 그런데요. Ada yang satu orang tua, satu keluarga orang tua berkata seperti ini. 아이들이 말 안 듣고 괴롭히니까 그들을 채찍해야 되는데 무슨 말을 하는 거예요? 무슨 말을? Ketika anak-anaknya tidak mau mendengar perkataan orang tua dan tidak mau taat pada orang tua, oleh karena itu orang tua ingin pukul anaknya. Pada waktu pukul anak, apa yang saudara-saudara orang tua katakannya? 복 받을 놈아. Sebenarnya adalah aduh anak yang apa? Nakal. Setelah itu, 잘될 놈아. hai anak yang jahat, sambil berbicara demikian pukul ya. 이렇게 Orang 욕한대요. tuanya tidak berkata demikian. Hai anak yang berhasil.
Hai anak yang sukses. Dengan 가장 떠나가지고 그렇게 얘기하는 거예요. ia berkata, tidak mengutuk anaknya. Apakah saudara-saudara juga bisa melakukan 우리 demikian? 부모님들 옛날에 여러분의 부모님들은 모르겠습니다만 우리 부모님들 옛날에 욕을 많이 했어요. Ya, saya tidak tahu kalau orang tua saudara, tapi orang tua kami yang dulu sering berbicara caci maki. 심지어는 그때 호랑이가 있을 시대니까 호랑이 몰려갈 놈이라고 말을 욕도 하기도 했어요. Pada waktu itu masih ada harimau di Korea ya. Oleh karena itu perkataan yang akan ngeri adalah hai anak yang digigit oleh harimau. Bisa mengerti ya? Nah. 그다음에 마지막으로 영적 혹은 감정적 충격을 없애야 돼요. Yang pintu ke-12 adalah pukulan yang besar rohani dan perasaan. 우리가 마음의 상처를 가지고 있으면 사탄이 그 안에 들어오는 거예요. Ya, ketika kita memiliki luka batin, melalui luka batin, setan bisa masuk. 그 상처들을 다 예수님의 십자가 앞에 내려놔야 돼요. Kita harus turunkannya itu. 그 안에 사단이 들어오지 못하도록 그것을 없애버려야 한단 말이에요. Kita harus menghilangkan luka batin dan kita harus menghilangkan pukulan supaya setan tidak bisa masuk. 사랑하는 사람과 애기치 않은 사별도 있을 수 있어요. Mungkin bisa terjadi perpisahan orang yang kita sayangi. Bisa 거절, 감정, orang tuanya meninggal atau saudaranya meninggal. 충격이 주는 영향력, Dan melalui hal itu kita akan mengalami pukulan yang besar. 상처와 고통, 분노와 비통, 미움. Ya, ada kebencian yang besar, atau pukulan yang besar, kesedihan yang besar, dan melalui hal itu setan bisa masuk. 주님의 십자가 앞에 내려놓고 주님의 보혈로 깨끗이 씻음을 받기를 원합니다. Ya. Pada waktu itu kita harus membawa semua ini di depan kaki salibnya, dan kita harus mengambil darah Kristus dan menutupi itu. 악령이 들어오는 문들을 우리가 다 완전히 닫아버려야 합니다. Dengan demikian kita harus tutup pintu untuk bagi setan. 주님만이 내 안에 들어오셔서 나의 삶을 주관하시도록 말입니다. Juga kita harus mengizinkan Yesus masuk di dalam hati saya dan memerintah seluruh kehidupan saya. 오늘 우리의 삶에서 이제 우리가 죄들에 대해서 회개해야 되겠습니다. Ya, melalui pelajaran ini, saudara-saudara harus bertobat dengan benar. 불법적으로 들어오려는 사단을 막아버려. Ya, supaya setan tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. 십자가의 보혈의 능력으로 우리가 씻음을 받아야 돼요. Sehingga kita akan diampuni dan dibersihkan dengan darah Kristus. 저주들을 부인하고 거절하고 Ya. Kita harus menolak dan menolak supaya setan tidak bisa masuk ini. 저주들을 십자가에 못 박아 버려야 합니다. Ya. Dan semua dosa ini harus dipaku di atas salib. 우상숭배, 부모 멸시함, Ya. Ya. 부정한 Berhala 성공, dan menghina orang tua dan tidak menghormati orang tua, menyembah berhala. 우리의 삶 속에서 모든 저주들을 다 무효화시켜 버리는. Juga kita harus meniadakan segala kutukan yang diucapkan oleh keluarga kita. 사탄이 기웃거리지 못하도록 문을 다 닫아버릴 수 있기를 바랍니다. Saya berharap harus menutup semua pintu ini supaya setan tidak bisa masuk. 사탄의 문을 닫는 기도를 하겠습니다. Oleh karena itu sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup pintu bagi setan. Ya. Mari kita bangkit berdiri. 다 일어나시고 Minta pengampunan Allah